वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी सादिया जी से और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो रही थी। जितना मैंने परसीव किया इनकी गुफ्तगू से, मुझे लगा कि थोड़ा सा कसूरवार अगर ठहराया जाए तो वो औरत को समझ रही है कि जो औरत है वो ज़्यादा कसूरवार है बहुत सारी चीज़ों में। किन मामलात में और क्यों और कैसे? मेरे नज़दीक औरत इसलिए कसूरवार है कि अल्लाह पाक ने उसको एक मकसद के लिए पैदा किया है। उसने जनरेशन को बनाना है, नेशन को तैयार करना है। घर में रहकर उसकी लैप जो है, उसकी जो गोद है, उसको मदरसा होना चाहिए, जबकि अब वो बिल्कुल मदरसा नहीं रह गई। अब तो वो लैपटॉप लेकर, उसका तो मोबाइल उसके हाथ से छुटता, तो क्या एक नई लोगों को तैयार करना है। अब उसका जो जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ फोकस, वो हट गया है और वो वहाँ चला गया जहाँ पर उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है एज अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग। उसके लिए उसकी फिजिक जब शादी तो जिस माशरे में खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा, शादियां नहीं होंगी सब कुछ होने के बावजूद भी, तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे क्या कहेंगी आप ऐसी खवातीन को जहाँ पे शादियां नहीं हो रही? फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगी वहाँ पे? फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बढ़ेगी। उनको चाहिए कि वो अपना पुराने पाक को लेके बैठ जाए, उसे सीखें कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन कैसे खत्म हो। वो ये तो औरत डिप्रेशन का शिकार है। एक्सक्यूज मी, डिप्रेशन के तोड़ आपने डॉक्टर के पास जाके गोलियां खा के सोना नहीं है। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहती हूँ गोलियां खा के सोना नहीं है। आपने अल्लाह पाक का जिक्र करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अगर शादियां नहीं हो रही, तलाकें कितनी हो गई हैं, वो भी तो औरतें आ गई। और मर्द कितने हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसे पड़े हैं, उनको भी क्या उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। मेरे नजदीक औरत को मैं इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शायद इसलिए कि जिन खवातीन की शादी नहीं हो रही है और जो फ्रस्ट्रेशन की बात की, शायद वो इसी उम्मीद में कि शायद ये शख्स जो कि झूठे निकाह का वादा कर लेते हैं, तो शायद वो उस झांसे में आके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए हामी भर देती है कि शायद ये मुझसे निकाह ही कर ले, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता। ये भी एक वजह नहीं है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप में आप चले गए हैं, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है मुफ्त की? जब उसको गायब भैंस मिल रही है तो उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी गुज्जर के पास जाकर कहेगा तो मुझे इतने का ये दे दो, इतने का ये दे दो। गॉट इट? सो इट इज द वुमन हु इज डूइंग इट। मेरे नजदीक औरत इतनी कमजोर है बेचारी, टेढ़ी हड्डी से बनी हुई है। देखिए, मैं औरत हूँ, मुझको तो डिफेंड करना चाहिए, लेकिन मैं उनको डिफेंड करूंगी जो कि स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाया है कि वो अपनी ज़िंदगी को लेके चलेंगी, अपनी औलाद, अपने घर वाले, अपना मोहल्ला, अपना शौहर, अपना ससुराल को लेके बैठेंगी, जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो जाए। इट मेक्स नो डिफरेंस कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर उसके अंदर ये नॉर्म्स मौजूद हैं वफा के, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको डिप्रेस नहीं कर सकती। कमज़ोर और टेढ़ी हड्डी से बनी औरत ही क्या ये माशरा ठीक कर सकती है, उसमें सुधार पैदा कर सकती है? डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। कमज़ोर और टेढ़ी हड्डी से बनी हुई औरत बेसिकली मैं इस पॉइंट के ऊपर ज़रूर हूँ कि माशरे में तब्दीली जो आती है वो औरत उसकी वजह बनती है, और माशरे में जो भी चेंजेस लेके आती है औरत उसकी भी वजह बनती है। लास्ट टाइम भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम 56% हैं औरतें, आदमी 44% हैं। उस 44% की तरबियत भी औरत करती है। दैट मीन्स कि औरत 100% है, प्रवेल कर रही है ना सोसाइटी में। अगर मैं ये बात करूं तो जब हम ये बात करेंगे कि जहाँ तक बात ये है कि वो लेके आएगी चेंज, ऑफ कोर्स वो चेंज लेके आएगी, बट उसके लिए तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत, और वो तरबियत भी फिर औरत करेगी, क्योंकि हम ये बहुत सारे टाइम के ऊपर देख चुके हैं कि आदमी की तरबियत भी औरत ने करनी है और मर्द की भी तरबियत औरत ने ही करनी है। बट एट द सेम टाइम जब हम ये बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों ही इक्वली जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। बिकॉज बहुत सारे टाइम के ऊपर मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं देखती हूँ लोग किस तरह से लोगों के साथ झूठ बोल के, सोसाइटी में ये चीज़ बहुत परवेल कर रही है। माजरत के साथ ये कहूँगी कि जो आदमी शादीशुदा हो जाता है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जी अब एक ठप्पा लग गया हुआ, सारी चीज़ें अलग हैं और अब आप सब कुछ कर सकते हैं, छूतर बेमहार की तरह उसकी भी चीज़ें खुलती हैं। औरत आज भी मैंने देखी हैं, मेरे पास लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं जो अपनी शादियां भी चलाना चाहती हैं, जो कि ये चाहती हैं कि अच्छा मोहब्बत तो हो गई है, क्योंकि हम 14 फरवरी को डिस्कस कर रहे हैं, और वो ये चाहती, अभी भी उन औरतों की तादाद ज़्यादा है माशरे में जो शादियां करना चाहती हैं, और इस यानी इंतज़ार में है कि जिस बंदे से उनका रिलेशनशिप है वो शादी की स्टेज के ऊपर कभी जाए। और मैंने लोगों को साल हर साल इस चीज़ के लिए वेट करते हुए भी देखा है, शादी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे औरत के
رویوں میں تبدیلی آئی ہے وہاں پہ مرد کے رویوں میں بھی تبدیلی آئی ہے کہ وہ شادی کی طرف اب نہیں آتا. اچھا کمزور ہمیشہ عورت کو کہا جاتا ہے لیکن کیا وہ اسٹرانگ نہیں, کیونکہ برداشت بھی اس میں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. جہاں پر ایک عورت کو پتا ہے کہ اس کا مرد ایکسٹرا میرٹل افیئر رکھ رہا ہے تو وہ اس کو فوراً معاف بھی کر دیتی ہے, فراموش کر دیتی ہے, پھر سے اسی گھر میں آ کے اسی مرد کے ساتھ بھی رہتی ہے, اپنی ساری ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہے. جبکہ اگر مرد کو پتا چل جائے کہ اس کی عورت نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو وہ 1 منٹ نہیں لگاتا اس کو طلاق دیتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال یہ سوال سعدیہ جی سے جی ان سے بہت زیادہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی تو میں آپ کا کمنٹ لے لیتی ہوں. پہلے آپ کمنٹ دے دیں پھر میں بات جی کریں ذرا کوسچن دوبارہ. یہی سوال کہ جہاں پر جب مرد غلطی کرتا ہے یا بے وفائی کرتا ہے تو ہم نے بات کی نا, آپ نے بات کی کہ عورت کمزور ہے, ٹیڑھی ہڈی کی ہے, لیکن اس کمزور عورت میں کتنی برداشت ہے, اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ پھر مرد کی بے وفائی برداشت کر کے اپنے گھر کو دوبارہ کھڑا کرتی ہے, دوبارہ بناتی ہے. جبکہ مرد عورت کی بے وفائی پہ اس کو فوراً فارغ کر دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے. سب سے پہلے تو میں ٹیلی ویژن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے پروگرام سے سلیوٹ کروں گی. السلام علیکم ان عورتوں کو جو کہ واپس آ رہتی ہیں اس گھر میں جہاں سے ان کو جوتیاں مار کے نکالا جاتا ہے, اور مرد حضرات جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور رات کو وہیں پہ جا کے ہو کر آ کر پھر اپنی بیوی کے پاس آ جاتے ہیں. اور بیوی کو ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ میرا میاں بے وفا ہے, پتا بھی ہوتا ہے اس کو, لیکن وہ وہاں پہ رہتی ہے. بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. نمبر 1, اگر اس کے بچے ہیں تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو سادے جی اجازت بھی دی ہوتی ہے کہ شادی مت کرنا, باقی ٹھیک ہے. شادی مت کرنا, باقی سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی مرد چاہتا ہے اگر وہ میں نے کہا نا کہ بیوی نے کہہ دیا جی مفت کی شراب ملا کو حلال ہے نا جی, تو جیسے وہ اس لیے اس کو لگ گیا جب اس کو اس کی بیوی نے کہہ دیا اٹس اوکے آپ میری تمام چیزیں پوری کر رہے ہیں, جائیے خیر سے واپس آئیے, یہاں پہ آ کے سو جائیے بستر کے اوپر. اس نے خود اس کو پرمٹ کیا. تو آدمی تو وفا کا پتلا ذرا کم ہوگا, وفا عورت میں زیادہ ہونی چاہیے. وہ اس کو واپس اس لیے لے آتی ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے اوکے فائن ہی از مائی ہسبینڈ, میرے بچوں کو دیکھ لیتا ہے, چلو میرے نام کے ساتھ اس نام لگا ہوا ہے, اور ویسے بھی اگر میں گھر واپس جاؤں گی تو میری ماں نے مجھے کون سا رکھ لینا ہے, اگر میں وہاں چلی بھی گئی تو میری بھابھی اور میرا بھائی مجھے ذلیل کریں گے روز, تو اس سے بہتر ہے کہ لیسر ایول میں رہ جاؤں. اس لیے وہ واپس آتی ہے. اگر ایک اسٹرانگ عورت واپس چلی جاتی ہے چھوڑ کے جانتے ہوئے کہ میرا میاں بے وفا ہے, کما کر نہیں لاتا, میرے بچوں کی بےزتی کرتا ہے, یا واٹ ایور از گوئنگ آن, وہ واپس کبھی نہیں آتی. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آئے. کمزور عورت اس لیے واپس آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ جا کے سر چھپا سکے. اس کا بھائی اس کو نہیں رکھتا, اگر رکھے گا تو بھابھی کی وہ تانے سنے گی, ناشتے پہ بچے ہیں تو بیڑا غرق ہوگا ان کے مینٹل ہیلتھ کا. سو شی ہیز ٹو فیس سو مینی تھنگس, اس لیے وہ واپس آتی ہے. اس سوال کا جواب مجھ سے بھی لے لیجیے جی, کیونکہ باجی نے جواب دی تو میں تھوڑی سی ہمت کر لوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ زیادہ اس سوال کا تعلق چونکہ خواتین سے زیادہ تھا تو آپ نے بہت اچھا جواب دیا, شکریہ. ایک جواب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی مرد اس طرح کی نازیبہ حرکت کرتا ہے, باہر غیر شرعی تعلقات رکھتا ہے, تو شریعت اس عورت کو خلا کا حق پورا دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات, ایک تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات میں وہی کہوں گا کہ جو آپ نے کہی, عورت کہتی ہے نکاح نہیں کرنا تو زنا جتنا مرضی کر, اور یہ باقاعدہ مشاہدہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں کہنے کی میں نے اپنے شوہر کو بڑا برداشت کر لیا, میں نے ابھی نہیں کرنا. کیا برداشت کہا؟ ابھی تک تو اس نے تعلق رکھا ہوا تھا, میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا, اب نکاح کر لیا, میں نے برداشت نہیں کرنا. جب برداشت کرنے کا موقع ہے وہ نہیں کر رہی, جب برداشت نہیں کرنا تھا وہ کر رہی تھی, تو اس میں عورت کا قصور نکل آیا نا. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے باجی نے کہا تھا کہ حیا کا تعلق عورت کے ساتھ کچھ زیادہ ہے, حیا کا مرد کے ساتھ بھی ہے, عورت کے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حیا کا تعلق عورت سے اس طرح زیادہ جوڑا ہے کہ شجرہ نسب کو عورت کے ساتھ وابستہ کر دیا. یہ شجرہ نسب مرد کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. مرد جتنی مرضی باہر غیر اخلاقی حرکتیں کرے, اس سے اس کے بچوں کے شجرہ نسب پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن جب عورت یہ غیر اخلاقی حرکت کرتی ہے تو شجرہ نسب مکس ہو جاتا ہے. جیسے اس وقت یورپ کنٹریز کے اندر آبادی کی تقریباً اکثریت ناجائز اولاد پر مشتمل ہوتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر مرد کہتا ہے میرا گناہ اپنی جگہ, لیکن میری بیوی کا گناہ وہ ہے جس سے میرے بچے ہی کی شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں اب اگر ہم بات کریں ہمارے بچپن سے لے کر ابھی تک بہت زیادہ فرق آ چکا ہے, رویوں میں, بیہیویئر میں, چیزوں میں, معاملات میں, ایکسپریشن میں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں اس وقت جو بے حیائی ہے یا جو بے راہ روی ہے اس کا شکار جو نوجوان طبقہ ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ دیکھیں بالکل, اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں, میں وہ جاننا چاہوں گی. ہمارا معاشرہ بے حیائی کا شکار ہو رہا ہے, خصوصاً
नौजवान तबका, नौजवान भी नहीं, अब बच्चे बेहयाई का शिकार हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही वालिदैन है। माँ की गोद है, बाप की हराम कमाई है, हराम कमाई हराम आमाल उगलवाएगी। माँ की गोद के अंदर इस्लाम नहीं है। हराम कमाई जो है बाप की कमाई हुई, वो क्या औलाद पर वो पे ऑफ औलाद करेगी? जी जी हाँ जी, होता क्यों नहीं होता, लेकिन वो हराम कमाई मजबूर नहीं करती, लेकिन रास्ता जरूर दिखाती है, रास्ता जरूर दिखाती है। अब आगे अगली बात करता हूँ। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसके वालिदैन के बाद आपकी दरसगाहों की है। निजाम छोड़े, आपका निजाम है तालीम, आपका निसाब है तालीम, आपके तालीम का माहौल, आपके असातिज़ा। कितने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं असातिज़ा के। बच्चों को डांस सिखाया जाता है, म्यूजिक क्लासेस हो रही हैं, और अब एक नई पॉलिसी क्या आने की तैयारी हो रही है जी, प्राइमरी लेवल के बच्चों को बुद्ध मत सिखाया जाए, सिख मत सिखाया जाए, हिंदू मत सिखाया जाए। एक मुसलमान को अपने इस्लाम का पता इस उम्र में नहीं है, लेकिन उसको सिखवाया जा रहा है कि भगवान के सामने हाथ ऐसे ऐसे कैसे करने, नमस्ते कैसे करना है। हम अपनी नस्ल का खुद बेड़ा गर्क तालीमी इदारों के जरिए कर रहे हैं। आज की तालीमी इदारे कत्लगाहें बन चुकी हैं। देखिए, मेरा अपना जाती मुशाहदा है, प्रोफेसरशिप रही 7-8 साल, फिर लॉ कॉलेज में इसके अलावा मैं पढ़ाता रहा, बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारे वाकयात जैसे भी देखे कि मदरसों में भी बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे भी बहुत सारी हकीकतें हैं। मदरसों में कौन सी नस्ल आ रही है? यही आ रही है, यही उठ के आ रही है। मीडिया का असर मदरसों के बच्चों पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबसे कम रेशो कहाँ है? मदारिस। सबसे कम रेशो कम, आप समझने के परसेंटेज वहां पे कम है, लेकिन ना होने के बाद देखें इसी मदरसे में बच्चे कहां से आ रहे हैं? इसी मुआशरे के बच्चे वहां दाखिल हो रहे हैं ना। अगर इस मुआशरे के बच्चे जो पहले ही दरसगाहों में आलूदा हो चुके हैं, बाहर की दरसगाहों में भी आलूदा हो चुके हैं, ये स्मार्टफोन, ये एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने में, ये स्मार्टफोन आपके हाथ में है, इससे क्या मदरसे का बच्चा आलूदा नहीं हो रहा? लेकिन मदरसे के बच्चे को आलूदा करने वाले नास्ते वहां पे कम होने चाहिए ना, लेकिन कम है ना, हो रहा कम है। लेकिन मदरसे से आप ये कभी न समझे कि मदरसा कहते उसको है जहां जिब्राइल अमीन पढ़ता, ऐसा ना समझे। मदरसे में इन्हीं इंसानों के बच्चे देखते हैं जो मीडिया से असर ले रहे हैं, जो सोशल मीडिया से असर ले रहे हैं, जो आपके ब्रॉडकास्ट मीडिया से असर ले रहे हैं, जो अपने बाहर के माहौल से असर ले रहे हैं। तो क्या वो असर लेके फरिश्ते होंगे? ब्रेक पे जा रहे हैं, ये बात है, ये चैलेंज करके दावा कर रहा हूं कि आज भी बदअखलाकियात की रेशो सबसे कम मदारिस में, सबसे कम। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तालीमी निजाम के आगे जो सवालिया निशान डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब ने अभी लगाया, उसका जवाब मैं सादिया माई साहिबा से लेना चाहूंगी। डॉक्टर ताहिरा रुबाब भी शामिल गुफ्तगू है, स्टे विद अस।